ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ बंधु। महाभारत क्विज पार्ट 3 को आपनकु स्वागत। प्रथम प्रश्न हेउची एकलव्य कहार पुत्र थिले? उत्तर हेउची जरासवर। परवर्ती प्रश्न कौरव केउ मानकु कुहागला? उत्तर हेउची धृतराष्ट्रंकर 100 पुत्रंकु कौरव कुहागला। प्रश्न हेउची गांधारी काहेकि आखिरे पटी बांधिले? उत्तर धृतराष्ट्र अंध थिले बोली से तांको निज चक्षुरे अंधपुटुली बांधि नेले। प्रश्न हेउची पांडव और कौरव काहाठारु विद्या शिखिथिले? उत्तर हेउची द्रोण आचार्यंक ठारु विद्या शिखिथिले। प्रश्न हेउची द्रोण आचार्य जाति रे कौन थिले? उत्तर हेउची ब्राह्मण से थिले। प्रश्न हेउची एकलव्यंकर स्त्री किए थिले? उत्तर हेउची सारिया। प्रश्न हेउची एकलव्य निजर आत्मविश्वास रे कौन होई पारिथिले? उत्तर हेउची धनुर्धारी योद्धा। प्रश्न हेउची द्रोणाचार्यंक स्त्री नाम कौन? उत्तर हेउची कृपी। प्रश्न हेउची अश्वत्थामा काहाठारु जन्म ग्रहण करिथिले? उत्तर हेउची कृपींक ठारु। प्रश्न हेउची द्रोण आचार्य कौन जानी पारिथिले? उत्तर हेउची एकलव्य पांडव और कौरवंकु एका ही परास्त करि नेबे। प्रश्न हेउची द्रोण आचार्य एकलव्यंकु गुरु दक्षिणा कौन मागिथिले? उत्तर हेउची दक्षिण हस्तर वृद्धा अंगुली। प्रश्न हेउची धृतराष्ट्रंक मंत्री किए थिले? उत्तर हेउची संजय। प्रश्न हेउची द्रौपदींक पिता किए? उत्तर हेउची राजा द्रुपद। प्रश्न हेउची द्रुपदंक पुत्र किए? उत्तर हेउची दृष्टद्युम्न। प्रश्न हेउची द्रोणाचार्यंकर प्रिय शिष्य किए थिले? उत्तर हेउची अर्जुन। प्रश्न हेउची द्रोणंक पुत्र नाम कौन? उत्तर हेउची अश्वत्थामा। प्रश्न हेउची महाभारत पितामह किए? उत्तर हेउची पितामह भीष्म। प्रश्न हेउची कर्णंकु किए पालन करिथिले? उत्तर हेउची राजा अधरथ। प्रश्न हेउची कर्णंक अन्य नाम कौन? उत्तर हेउची राधेया। प्रश्न हेउची गुरुकुल रे केउ सभा आयोजन होइथिला? उत्तर हेउची रंगसभा। प्रश्न हेउची किए श्रेष्ठ वीर रूपे विजय हेले? उत्तर हेउची अर्जुन। प्रश्न हेउची कर्ण रंगसभा प्रतियोगिता रे कौन पे भाग नहीं पारिले नहीं? उत्तर हेउची सूर्य अस्त हो जाइथिबारु। प्रश्न हेउची दुर्योधन निज पिता धृतराष्ट्रंकु काहा विरुद्ध रे अभियोग करिथिले? उत्तर हेउची पांडव मानक विरुद्ध रे।
ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ କଳି ମଞ୍ଜି କିଏ ଲଗାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କାହାକୁ ଯୁବରାଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବଳରାମ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ବଳରାମ କ'ଣ କଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୌରବମାନଙ୍କୁ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୋଶଳ ଦେଶର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୂମନୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭୂମନଙ୍କ କନ୍ୟା ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାନୁମତୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାନୁମତୀ କେଉଁ ପଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ରହିଥିବ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରୈବତ୍ୟ ପର୍ବତ ଉପରେ କେଉଁମାନେ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୌରବମାନେ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର ରଜା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି କୌରବମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତତ୍କ୍ଷଣ ସେଠାରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୂମନୁଙ୍କର ପକ୍ଷ ନେଇ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜାମାନେ ରାଜସଭା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳାଇଗଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭୂମନୁ ଖୁସି ହୋଇ କର୍ଣ୍ଣକୁ କନ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କଠାରେ ସେହି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାନୁମତୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହସ୍ତରେ କ'ଣ ଦେଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କରସ୍ପର୍ଶରେ ମାଟି ସୁନା ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାନୁମତୀ ଖୁସି ହୋଇ କ'ଣ କଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଳାରେ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ।